Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya pada suatu malam ia melewati Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat di Masjid Madinah. Hudzaifah melanjutkan, melihat demikian aku berdiri di belakang beliau SAW. Seraya terlintas dalam pikiranku bahwa beliau tidak mengetahui kedatanganku. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam memulai membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati bahwa beliau akan ruku sesudah sampai pada ayat ke-100. Tetapi ternyata beliau tidak ruku. Dalam hati aku berkata lagi bahwa beliau akan ruku jika telah selesai membaca surat Al-Baqarah. Ternyata setelah selesai membaca surat Al-Baqarah pun beliau tidak ruku. Ketika selesai membaca surat Al-Baqarah, beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu dengan hitungan ganjil. Kemudian beliau meneruskannya dengan membaca surat Ali Imran. Aku berkata dalam hati bahwa beliau akan ruku setelah selesai membaca surat Ali Imran ini. Tetapi ternyata setelah selesai membaca surat Ali Imran, beliau tidak ruku. Bahkan beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu 3 kali. Kemudian melanjutkan membaca surat Al-Maidah. Aku berkata lagi dalam hati bahwa beliau akan ruku setelah selesai membaca surat Al-Maidah ini. Dan memang setelah selesai membaca surat Al-Maidah beliau ruku. Aku dengar beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan beliau menggerak-gerakan bibirnya sehingga aku tahu bahwa beliau mengucapkan bacaan lain selain tasbih ruku. Kemudian beliau sujud. Lalu aku dengar beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la dan beliau menggerak-gerakkan bibirnya sehingga aku pun tahu bahwa beliau membaca yang lain selain tasbih sujud yang aku tidak pahami. Setelah itu beliau memulai rakaat kedua dan membaca surat Al-An'am. Akhirnya karena tidak kuat meneruskan sholat lagi, aku pun pergi meninggalkan beliau. Masya Allah, demikianlah hadirin bagaimana sholatnya Nabi SAW di waktu malam. Subhanallah, sehingga seorang sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu ternyata tidak mampu melanjutkan sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana luar biasa mujahadahnya Nabi SAW untuk sholat di waktu malam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.